Guys, magandang umaga po sa inyo lahat. Naway masuportahan nyo po ang aking YouTube channel natin. Ayan, for today's videos natin guys. Ayun guys, nagakot yung kaibigan ko ng alak kasi pwede na mag benta ng alak. Guys. Ayun guys, binuksan na guys. Ayun, mga 10 days po kasi guys, hindi binuksan guys yung ano guys. Ayun guys. Ayun guys, okay na guys. Pwede na ulit magbenta ng alak guys. Ayan. Kasi mga ilang araw din na hindi nakapagbenta guys. Ayan. Ayan guys, oh. Bukas na guys. Pwede na ulit magbenta guys, oh. Ayan. Ang kabawas-bawas guys, oh. Ayan guys. Tuloy-tuloy na ulit ang pagbenta guys. Ayan o. Ayan. Ayan. Ayan guys. Marami-rami na naman po ang malalasin yan guys. Kasi pwede na po ulit magbenta ng alak guys. Ayan. Thank you for watching guys. And God bless you all.